doses. Mao ni ato ang gamit nga vaccine, Coglopest. Ang atong gamit 10 doses ni siya, bota sa bota para sa napukabok baboy. Yan na siya pares nga distilled. Ato ning sagulon, gisagulan nako ni magkuha tang gamay distilled dire nya moy atong i-mix dire kay powder mo gusto ning gamay nga botelya. Kaya ma-mix na ibalhin na dire. Kung ang nakabutang sa distilled 20 ml sa 10 doses pasabot na taga baboy magamay ug madapo mabata ug matiguang 10 dos ang atong out 10 dos 2 ml ang atong ihatag. Pero ang nakabutang dire sa distilled 10 ml lang sa 10 doses pasabot na 1 ml ang atong ihatag sa taga baboy magamay ug madako matiguang ug madi. Mao na pasabot diri ba sa ngani vaccine atong itira pareha gyud ang hatag sa kadaghanon. Disclaimer lang sa atong mga master diha, base lang kani sa akong pamaagi diri sa akong gamay nga baboyan. Okay, dahang salamat sa wala pa kapalo, palihog lang tag follow nya share lang sads para updated mo kanunay diri sa pangitabo sa atong gamay baboyan. Daghang salamat.